kuwa na fier. Tembea na fier kwa juu Yesu alifufuka. Kuko ma religion ingine depuis wao walikufuka hayafufukaka. Mais wanakuwa tuna haya ya kuamini wetu. Jean chapitre 10 verset 17 à 21. Matthieu chapitre 27 verset 63 à 66. Matthieu chapitre 28 verset 1 à 7, 13 à 15, 18 à 20. Luc chapitre 24 verset 29. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Matthieu chapitre 27, le verset 63 à 66, nous lisons le nom de Jésus. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps. Et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre, parole du Seigneur. Amen. Luc 24, le verset 29, nous lisons le nom de Jésus. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Amen. Amen. Aseme mimi mwenyewe niko natoa maisha yangu. Hakuna mtu yuko na uwezo wa kuibeba. Na niko naitoa taibeba tena. Amen, amen. Kitu mina comprendre que Salomon alisemaka mwisho mwanzo ubishi uteza kuwako me mwisho inasemaka mambo. Amen, amen. Anamwambia sasa una pouvoir ya kupeleka maisha yako na kuibeba tena. Na kuna mtu yuko na uwezo ya kulinyang'anya. Watu wanalamuka wanamchambula soko na mademo. Wengine wanasema hapana, kama yuko na mademo, eski mtu yuko na mademo atafungula mechi ya bipofu. Division ingia katikati ya watu. Banakamata Jésus. Banamuua. Jésus ya kweli alikufa. Hakukuwa profeti mwenye alikufaka anafufuka. Shetani alizaniaka kusema yote nafanya nini inaisha. Mais Jésus alikuwa na accomplir masemi yote alisemaka na waprofeti walisemaka kwa juu yake. Matthieu chapitre 18 verset 18. Shetani akakamata fungulo akirudishia Yesu. Wakati anarudishia Yesu fungulo, olie Jésus abaki na ile victoire akipartager na Kristo. Akatosha ile victoire akamata kila parti ya kukula. Asubuhi ya leo bien-aimé, mwana pouvoir Mungu alinipatia. Kile chote kilifungiwa mu maisha yako, kifunguliwa mu jina la Yesu. Kama mmoja tenebre ilifunga maisha yako, ninasema ifunguliwe mu jina la Yesu. Kulani mtu, banani yaka mtu mwasemi. Kama kambo yako likulani yako mwasemi. Mwale manda Yesu alinipatia. Mimi nasema ile masemi alisemaka ya laana. Kuanzia leo inakuwa nile sans effort katika jina la Yesu. Mambo ayazi yake mbinguni. Mambo yako nasia mdunia. Yesu anasema ile yote mtafunga, mitafunga.
Bien-aimé, Yesu est champion. Ambia jirani hapa sio vachwa bien. Bien-aimé, wachunga likwemeta likwe chrétien. Fanya shwa mzuri. Yesu anaangalia sasa. Aina mambo kutoka mbele. Mbele aba watu wasanti. Au monde des ténèbres, il faut sentir pour ce que Come on. Amen. Amen. Peut-être que mkimwili afika tunalala unalamuka aonaki mtu Mungu anakufanishia. Amen. Huko maana Mungu anaitilisaka na dunia mzima ya kwaka. Yesu iko ngambo yako, hapana kuogopa. Amen, amen. Ile saa niko naogopa. Malaika iko nakuja iko nakompanyia mama. Asinie kweli, usiogope. Malaika anatoka protocol. Anasema mkuye muone kule kwenye mti ana kote alisha alikufa isha fufuka na alisha fani kwa mimi napenda kwa Biblia inasema bien aseme alisha nitangulie. Inasema Mungu akufanishie kuanzia leo utangulie wengine katika jina. Unazaniaka sema milango automatike. Ni kwa kujambo tu ilikuwa hapa. Tunafika tu hivi mlango la fungu. Ilianzia kama Biblia. Wanafunga Pierre ndani ya prison. Pierre wakati aliingia ndani ya prison, kanisa iko na interceder kwa juu ya Pierre. Wakati ile interceder, Biblia inasema sasa Pierre etola lamuka. Afika kwa mlango unafanya. Na wewe mlango yote ilifungiwa mbele ya maisha. Ingekuwa ni mlango ya ndoa, ingekuwa ni mlango ya kazi, ingekuwa ni mlango ya business, ingekuwa ni mlango ya watoto. Ninasema ifunguke kwa sababu tuwapige katika jina la Yesu Kristo. Ninapenda muliki kisi wanasema. Nikiko nasema malaika anaambia mwanamke kwa juu ya nini? Kuna tafuta mzima katikati ya wafu. Amen. Watakutafuta, hawatakukuta. Amen. Surtout wao ulifanyaka yeye unakataa ile dawa. Utakuya sasa sema ni mtafute sasa. Ndio yo, zile magesha nitikana samedi. Jeni kwa yake. Watakutafuta, hawatakukuta. Unatafuta ushome, amekalaka hapa hivi. Shome. Sasa una sauti ya chini. Sasa ni shome. Shaka ministre d'État. Hapo madashi nyingine, nikamta chesikia njoo ni shaka. Kutamlega kufika.